खाइला देखै दिबे अच्छा ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे पूरा फुल कांजी भिडियो देखिया हांडी बसी गला ना कौन से फुटिला पे पकै परिबा करिया अबे कौन कर जुबा मामिना लाइन कटिगला ना कौन बा लाइन कटि जाइए तू कौन कर बसिकी मो दिके चलछि मो परे कटा मैं सकाल धरिकी शाग ये कौन कखारू फूलकोबी बैगण आ कौन कर आज आज तो गुरुवार आज तो साथा सीधा कौन कहबी सादा सीधा कर आज आइटम टा करी कौन कहलो कौनटा आज कांजीटा हबो कौन कहूँ बा आज ताल कांजी भिडियोटा हम आज पूरा जबरदस्त कांजी भिडियो जबरदस्त कांडी भिडियो हम ना पूरा बैगण फाइगण कखार फखार वगैरह काटिकी थोई सारे हौ पूरा फुल कांजी भिडियो देखिए ना कौन हां हाँ हे जाऊ हेगला पर जानिबनी अच्छा ठीक अच्छे ना कौन कोबी काटुଛୁ एटा कोबी जगह तो गुरुवार पड़छ सब की आगे कर दबा हौ ठीक अच्छे ताले हमरा मेन होची कांजी पे पूरा कटाकटी रेडी हो गलानी कांजीर पूरा फुल भिडियो आज मामिना देखिबो आ मामिना ठीक अछि देखिबो तो हां नियाती तो कौन पूरा गले सिंद्र बिंद्र मारी पूरा बइछु आ माने मैं गाधे ठाकुर पूजा करबी ना हाँ हाँ हो बना पूरा फुल भिडियो देखिया कांजीर ठीक अछि परिया मन पूरा कटाकटी हो गला कोबी भी काटी देछु ना कोन आज कौन कोबी भाजी ना कौन नाइ अलगा आइटम कर अछि किंतु आज आइटम होची कांजी कांची आ एटा कौन एटा तोरंडा बासी तोराणी कांजीर पड़े बासी तोरणी पड़िबो जोटा कि माने हल्का खटन रहले अच्छा मन लागिबो ना ओहो हो बेसी खटना हल्का खटा हल्का गोटा तोराणी बसी गला है ना कौन एटा होची पर्सनालिटी पूरा माने एथि पय करा होची जेटा कि हम दर्शक माने कहिथिले अच्छा एटा मु सेथि पय कहूची माने एटा सेथि पय मु करूची आ बाकी तो आइटम अछि एटा खाइला देखै दिबे ना अच्छा ठीक अच्छे और ठीक अच्छे पूरा फुल कांजी भिडियो देखिया हांडी बसी गला ना कौन से फुटिला पे पकै परिबा करिया एरा पुणी कौन रखिली एटा कौनटा एटा चावलटा अरुआ चाउल ही पड़ो हां हल्का टिके पड़िबो मुठे दी मुठे एमती कि भाया कांजी होचे हौ बना मु तो केबे देखिनी देखिदबा मु तो देखि जे ना हां मु देखि किंतु कांजी के अच्छा ठीक अच्छे मु देखि जे माने टिके देखिथिले पचरे तो बेसी लाज लागुची पचरी परिबिनी सेति भाई जेति देखि जेति करबी हौ ठीक अच्छे जा हो दर्शक कथा रखी तो बनौछु बहुत बढ़िया कथा मामिना कांजी मु तो खाइबिनी तर कांजी खाइबनी आ अच्छा कथा मत कांजी भल लगे नी बहुत बढ़िया लागे सेति किछ नै हाँ तो बनौछु तो खाइदेबी तो ପାଇଁ थरटा आउ हैं कौन कहछु अरे खाइ के देखो भल लागे जे हल्का खटा लागिबो किंतु भल लागिबो ओ हौ ये कौन चाउल फाउल धुआ धुई करछु करे तापर कौन हम देखिया वीडियो आगु आउ ए कौन धुआं फुआ मारलानी इतरे माने एटा उतरी गला ती हल्दी पके दी ताको माने तोराणी बसेलु तापर हळदी पकेउछु फुटेई कि ना चावल पड़ियो ना चाउल भी पड़ियो चावल हाँ हौ चाउल पका देखिबा को स्टाइल तू कांजी बनौछु चाउल भी पड़ीगला हौ तापर कौन करिबु तापर कोन करी घोड़े दिबे कोन करी पुणी चाउल फुटेइबु आ चावलटा फिटिला पर टुली ताई परिया पकेई हौ तो फुटेई दे आज पूरा कांजी फुटेई दे आउ कांजी फुटेई पकाल से तो खाइबी कांजी भारी तोर फेवरेट ना आउ फेवरेट माने पकाल तो कांजी कोनी गोळे गोळे लंका मते खाइ देबी आ माने मन करिवो जे दिन 2-3 घंटा मने उठिया बे ए माने खाइ सही माने राती रात उठिबी ताले ताले कांजी टा आज हाथ चट्टी खाइबा हमर मामिना मैडम हौ फुल वीडियो हौ देखिया आउ एटा हेई गला ना कोन देखिलु टिके देखी कांजी ये बासी तोराणी रे हळदी आ चाउल पकेलु ना बासी तोराणी रे हां हळदी चाउल पकेल फुट मु पुछ टिके गला टिके छिटकी गला हो हो चलियो चाउल फिटी गला परिया पकेल ना हेई गलानी ना आपे कोन पकेबु परिया परिबा ये कोन बैगण कखारु बायण खरु भंडा टिके भंडा टिके मूला तो आनी जो मन नाही कोने मूला ही पड़े ना मूला पके बढ़िया लागे बापा हौ पढ़िला बर्तमान कौन बैगण कखारु भंडा पड़गला कांची आप कौन पकेबू तापर किछ नै एटा फुटिला पर त फुटेबी हो मधुमे फिटिला परे मधे जीवो चावल भी उठी तास में दे दो तापर फुटे दिबे गेला कांची हो तापर हे जीवो कांची ना कोन
ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି ଏଥିରେ? ନା କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ଯାହା ସବୁ ଫୁଟଣ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ, ହାଲକା ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ଖାଲି ପକେଇବି। ଶାଗ ପଡ଼ିବ? କେଉଁ ଶାଗ ପକେଇବୁ? ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ପକେଇବି। ସଜନା ଶାଗ ପକେଇବୁ? ଆଚ୍ଛା ସଜନା ଶାଗ ନେଇଯା। ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ମାମି ନା? ଆଣିଲୁ ଶାଗ ନେଇକି ଆଇଲୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ସଜନା ଶାଗ? ସଜନା ଶାଗ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ହଁ ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ପକେଇବି ହାଲକା ଟିକେ। ସଜନା ଶାଗ ପକେଇବ ବେଶୀ କି ଆଣିବି ତୋଳିକି। ହାଲକା ଟିକେ ଆଣିବି। ହଉ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରେ, ଦେଖିବା କେମିତି ପକାଉଛୁ। ଶାଗ ଧୋଇଥିଲୁ ନା? ଛଡ଼େଇକି ଶାଗଟା ଧୁଆ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ପକେଇବୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ପକେଇବି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବି। ଦେଖି କାଞ୍ଜି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ନା? ହଁ ଏ କ'ଣ ଶାଗ ପଇଲା? ଏଇଟା ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଓହ୍ଲେଇବି ନା ସଜନା ଶାଗ ନା। ଆଚ୍ଛା ଶାଗ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଏମିତି ବି ବଏଲ୍ କରିଦେଲେ ବି ସେଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭିତରେ ସିଝିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲୁଣ ପକେଇ ନଥିଲୁ? ନା ଲୁଣ ପକେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୁଣ ପକା। କାଞ୍ଜିଟା ପୁରା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଳଦୀ ବଢ଼ିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ନା କାଞ୍ଜି ତ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦର୍ଶକ କହିଥିଲେ ବି ବନେଇଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାଞ୍ଜି। ଆହୁରି ଫୁଟିବ? ଛୁଙ୍କ ବାକି ଅଛି ନା କ'ଣ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୁଙ୍କ ଦେଖିବା ଆଉ। ଇଏ ପୁରା ଆମର ଛୁଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? କ'ଣ କ'ଣ ଥୁଆଯିବା? এইটা পঞ্চফোটন, এটা রসুন ছেঁচা, এটা লঙ্কা দিয়ে আমি ছেঁচি দিয়েছি, এটা হচ্ছে মেরসুঙ্গ পত্র। মেরসুঙ্গ পত্র না କ'ଣ? ଏବେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବୁ? গ্যাস লগাইবি। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗା। এইটা କ'ଣ? এইটারে ফুটেଇକି এই ଭିତରେ ଢାଳିଦେବି। ଫୁଟେଇବୁ? ସେଇଟା କ'ଣଟା? ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ନା କ'ଣ? ହଉ, ସିଏ ତ କରୁଛି ଭେରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି କରୁଛି ରୋଷେଇ। ଆଉ କରେ ଆଉ। ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ତେଲ ପକେଇବି। ତେଲ ପକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ନିଆଁ ଉଠେଇଦେବ। ନିଆଁ ଉଠେଇବ? କ'ଣ କହୁଛୁ ବା? ହଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଗଲା। ହଉ ଫୁଟଣ ପରେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଫୁଟୁଛି? ଆଉ ଫୁଟଣଟା ଫୁଟନ୍ତାନି କି? ଲଙ୍କା ପକେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଟକ୍ ଟକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଛୁଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଢାଳି ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ବା? ପକା। ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ? ପକା। ବାବାରେ ମାଇଲେ ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଙ୍କ ତାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କାଞ୍ଜିରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ନାଟା ବି ମସ୍ତ ହେଉଛି। ଆମେ ନା ତ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫୁଟିବ? ଆଉ ତ ଫୁଟା ସବୁ ସରିଗଲା ନା? ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖେଇବି ହେଲା କୋଉ କୋଉ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ସେ ଅନେଇକି ଅଛି, ମୋ ଥାଏ କେମିତି ବାଡ଼ି ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଜଲ୍ଦି ଝିଅ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ବୋଧେ? ଆମେ ନା ହେଇଗଲା ନା? ଦେଖି ଫୁଟିଗଲାଣି ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ନା? ଏଇଟା କ'ଣ କାଞ୍ଜି? ହଉ କାଞ୍ଜି ଆମର ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ? ଏପଟେ ବସେଇଛୁ? ହଉ ମାନେ ଜମେଇକି ପୁରା ଖାଇବୁ ବୋଲି ପୁରା ଏକାବେଳେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି କାଞ୍ଜି ଫାଞ୍ଜି କରିକି। ହଉ ଚାଲ ଛାଡ଼, ସବୁ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ କାଞ୍ଜି ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା? ହଉ ତୁ ଛାଣିଦେ, ଶୀଘ୍ର ଛାଣିଦେ। କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଛୁ ରେ ମାମି ନା? ପୁରା କାଞ୍ଜି ଖାଇବୁ ବୋଲି ପୁରା। ହଉ ତ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ଖା ପୁରା। କାଞ୍ଜିଟା ହିଁ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଞ୍ଜି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼, ଡାଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କୋବି ଭଜା ନା କ'ଣ? ତା ସହିତ ପଖାଳ। ଆଜି ମାମିନା ତ ଆଜି ହେଭି ଗୋଟେ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। କ'ଣଟା ସେଇଟା ଦେଖିବୁନି? ଚକଟିକି ଖିଆ ହବ? ନାଇଁ ଚକଟିକି ଖିଆ ହବ। ହଉ ଚକଟି ପକା। ପୁରା ତ ଦେଖିଲେ ଫୁଲ୍ କାଞ୍ଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ।